बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चीन के अहम तरीन दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे से पहले इमरान खान साहब ने मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान में बड़े सनतकारों से, ताजरों से, सरमायादारों से थी और इस मुलाकात में एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ी जो अपने तर्ज़ अमल में, अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या बाज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते नहीं हैं, नज़र आने की कोशिश करने वाले भी हमारे यहाँ बहुत हैं। उनका जो प्रोपेगेंडा है उसकी मौत हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस मुलाकात के मौके पर जो बयान दिया और जो गुफ्तगू की ताजरों से, सरमायादारों से, सनतकारों से, उसके नतीजे में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों का जो प्रोपेगेंडा था गुज़श्ता कुछ अरसे में कि इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया और ये ताल्लुक़ जो है बहुत बिगड़ गया है। जो सेम पेज है वो फट गया है। ये गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा हो रहा था। ख़ासतौर पर नजम सेठी साहब बहुत ये बात कर रहे थे। उसके अलावा भी कुछ सहाफ़ी हैं, तलत हुसैन साहब हैं, अबसार आलम साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, कुछ दीगर सहाफ़ी हैं, कुछ ख़वातीन सहाफ़ी भी हैं इनमें। तो ये तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि सेम पेज अब वजूद नहीं रखता, अब फट गया है, ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब हुकूमत को मज़ीद सपोर्ट नहीं करती। इमरान खान साहब ये कहते हैं और इमरान खान साहब की काबीना के लोग भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अब भी मिसाली हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अब ये ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया था वो पैगाम भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए था कि मैं बाहर आकर ख़तरनाक हो जाऊँगा। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इन लोगों से, ताजरों से, सरमायादारों से और सनतकारों से बात करते हुए कहा कि हम यानी कि फ़ौज मुल्की तरक्की की खातिर जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उन पर पूरी तरह अमल दरामद में साथ देगी। अब ये जो खबर है ये बहुत से लोगों के लिए बाकायदा उन पर बिजली बनकर गिरी है और उनके लिए बहुत बुरी खबर है। इस खबर को अगर आपको समझना हो और ये खबर क्या इम्पैक्ट रखती है, जैसे तलत हुसैन साहब हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे 2 तस्वीरें शेयर की। एक प्रेस रिलीज़ 1, एक प्रेस रिलीज़ 2 कि हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई, जनरल बाजवा साहब मौजूद थे, जनरल बाजवा साहब मौजूद नहीं थे और इस तरह की बातें हुई। और इसके नतीजे में फिर उन्होंने कहा एक वीडियो डालकर कि नहीं थे और तस्वीरों में नज़र नहीं आ रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो डाली कि अब एक और वीडियो जारी कर दी गई है, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नज़र आ रहे हैं। ये तमाम की तमाम जो तलत हुसैन साहब की बातें हैं ये ज़रा सी टाइमिंग के फ़र्क की बुनियाद पर हुई हैं और कुछ भी नहीं। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये गुफ्तगू की, हमने उनकी ये गुफ्तगू तमाम चैनल्स पर देखी और उसके नतीजे में जो प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा जो है वो सब का सब ख़त्म हो गया। लेकिन उससे पहले वो ये लगे हुए थे कि मुख्तलिफ सहाफ़ी कि ये ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं और ये जो इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं ये भी एक ऐसे नोट पर जा रहे हैं जब ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं और मुल्क में जो सियासी फ़िज़ा है वो बहुत गर्म है और अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। पीपल्स पार्टी अलग कर रही है, इसी महीने कर रही है और फिर पीडीएम अपना मार्च लेकर आ रही है। तो ये जो है हुकूमत को घर भेज देंगे और इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हो रही थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दिफाई पैदावार पर भी बात की और उन्होंने ये कहा कि दिफाई पैदावार जो है उसमें भी बड़े वसी मौक़े मौजूद हैं। मुल्क में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है और हम मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करवाने में पूरा साथ देंगे। ये वो मौका था जब इमरान खान साहब ने ताजरों से, सनतकारों से बात की और कहा कि कुछ लोगों ने मेरे कहने पर, मेरी अपील पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, कम आमदनी वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में। उन्होंने कहा कि जो 10 बड़े ग्रुप हैं उन्होंने 920 अरब से ज़्यादा का फ़ायदा उठाया है, तो अपने मुलाजमीन के साथ शेयर करें। और फिर मज़ीद ऐलानात होने, जैसे जो पैरागॉन कंस्ट्रक्शन वाले हैं उन्होंने भी कहा, ये साद रफ़ीक साहब वाला पैरागॉन नहीं है, तो उन्होंने भी कहा है कि हम इमरान खान साहब की अपील पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। और अब ये मज़ीद हुआ, इसमें एयरवाई शामिल था, सेरीनियर शामिल था, गो पेट्रोलियम शामिल था, पैरागॉन कंस्ट्रक्शन भी इसमें आ गया। मज़ीद कंपनियाँ भी ये ऐलान कर रही हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात में भी ताजरों ने, सनतकारों ने कहा है कि हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। ये यकीन दहानी इस मौके पर भी करवाई गई है। एक हेडलाइन हमारे सामने और आई। ये हेडलाइन जो है आई कि नरेंद्र मोदी
1 مہینے کے اندر پاکستان آ سکتا ہے. اب یہ جو ہیڈ لائن ہے، اس ہیڈ لائن میں ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل پہ بات چیت چل رہی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، جو دشمن ہیں وہ مستقل دشمن نہیں ہوتے، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. اس لیے اس بیک چینل بات چیت کے نتیجے میں ٹریڈ ٹائز، تجارتی تعلقات دوبارہ بہتر کرنے پر بات ہو رہی ہے، ان کو دوبارہ شروع کرنے پر بات ہو رہی ہے. اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو نریندر مودی 1 مہینے کے اندر اندر پاکستان آ جائے گا. ہوا ہے کہ میاں منشا صاحب، یہ MCB والے میاں منشا صاحب، نشاد گروپ والے میاں منشا صاحب، یہ گئے اپنے پیکیجز مال والے میاں منشا صاحب، یہ گئے لاہور چیمبر، اور لاہور چیمبر میں انہوں نے گفتگو کی. اب میاں منشا صاحب کا جو تعلق ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، میاں شہباز شریف کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. ان کو ان سے کتنا فائدہ ہوا ہے، ان کو ان سے کتنا فائدہ ہوا ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے. تو میاں منشا صاحب نے جو گفتگو کی، وہ گفتگو ایک اس پرسپیکٹو میں تھی کہ اس سے میاں صاحب کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. میاں منشا صاحب کی گفتگو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں منشا صاحب کیا کر رہے تھے. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کامران خان صاحب کا، ہمارے سینئر کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی رکھوں. کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں منشا پاکستان کی چوٹی کے نشاد گروپ کے مالک ہیں، بینکاری، سیمنٹ، ٹیکسٹائل صنعتوں پر محیط نشاد گروپ سے لاکھوں پاکستانی خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے. انتہائی تجربے کار میاں منشا صاحب پاکستان کی معیشت کی، انہوں نے پستگی لکھا ہے، پستی ہوتا ہے لفظ، پستی کے بارے میں 2 ٹوک رائے رکھتے ہیں، اب حالات میں بہتری کا روڈ میپ دے رہے ہیں. کامران خان صاحب نے یہ بات کی. میاں منشا صاحب نے جو گفتگو کی، اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ بیک چینل مذاکرات چل رہے ہیں، میں یہ جانتا ہوں چیزیں بہتر ہو جائیں تو مودی 1 مہینے میں پاکستان آ جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا 2 ملک جو ہیں وہ مستقل طور پر دشمن نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میاں منشا صاحب کی گفتگو کو مکمل طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں. میاں منشا نے یہ کہا کہ دنیا نے 2 بڑی جنگیں لڑی، بالآخر امن کے راستے پر آنا پڑا، ہمیں بھی بھارت سے تعلقات ٹھیک کر کے تجارت پر کام کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کرپٹ کی گردان چھوڑ کر ملک کو بچائے. معیشت ٹھیک نہ ہوئی تو خدا نخواستہ ایک اور بنگلہ دیش بن جائے گا. نیب روز کسی نہ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہوتا ہے، نیب کو بند کر دینا چاہیے. میاں منشا صاحب کی اس گفتگو میں آپ کو سیدھا نظر آئے گا کہ وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، یعنی ہم سب چھوڑ دیں اور سب کو چھوڑ دیں اور یہ ملک آگے بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس ملک کو لوٹنے والے، خواہ وہ PMLN میں ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، وہ فوج میں ہوں، کسی اور ادارے میں ہوں، یا پھر وہ PTI میں ہوں، ان لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہوگا، مثال بنانا ہوگا، یا وہ جوڈیشری میں ہوں، مثال بنانا ہوگا. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے اب تک یہ کام نہیں کیا ہے. ہمارے ہاں بڑے جب بھی پکڑے گئے ہیں بڑے آرام سے چھوٹ گئے ہیں، اور چھوٹا آدمی سلاخوں کے پیچھے 20 سال گزارنے کے بعد جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بے گناہ ثابت ہوتا ہے. یہ بھی اس ملک میں ایک حقیقت ہے. تو یہ تمام تر گفتگو جو تھی یہ باقاعدہ مقصد کے تحت کی گئی، اور مقصد تھا میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچانا، ان کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنا. اور میاں منشا عام طور پر گفتگو کرتے نہیں ہیں، لیکن ان حالات میں کی ہے اور کہا ہے نیب بند کر دیں. تو یہ پورا بیانیہ ہے جو مسلسل بنایا جا رہا ہے ان بھائیوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جن کی گردنیں شکنجے میں آ سکتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.